हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के होच्छे कार्तिक पुजो, सेटा तो आपनारा थाम्बनेल थेके जेनेई गेछेन। तो एटा आमादेर 4 बछर और आजकेई होबे उद्यापन। से आमार बेबी एखोनो छोटो, सेई जोन्नो माने बाड़ीते अनेक बेशी आडम्बर करा हयनि। तो जारा कार्तिकेर दादू दिदा पिसी मामा मामी ताराई खाली निमंत्रित और आमरा बाकी सबाइके आशेपाशे মানে প্রসাদ ভোগ যা আছে সব কিছু কন্টেনারের ব্যবস্থা করেছি, তাতে করেই দিয়ে দেওয়া হবে। তো রান্না বান্না সব হয়ে গেছে দুপুরে, কিন্তু এখনো সেগুলো বিতরণ হয়নি। পুজো হবে তারপরে আমরা যাব সেগুলো দিতে বাড়ি বাড়ি। আর সেই সব রান্না বান্নার যে বিশাল আয়োজন তার ব্লগও করতে পারিনি, সেই সময় খুব ব্যস্ত ছিলাম। মেয়েও তখন জেগেছিল, মেয়ের শরীরটাও খারাপ, সেই জন্য একটু ওকে নিয়েও ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এখনও ঘুমোচ্ছে, এখন ঠাকুরমশাই রেডি করছেন ওনার যা যা করার। এবার একটু পরেই পুজোতে বসবো, সেই সময় যদি কাউকে পাই ব্লগ করা হবে, না হলে ব্লগ করা হবে না। তো যতটা পারবো এই ব্লগে দেখাবো, তাহলে সাথে থাকুন। आसने उपवेशने विनियोगम विचित्रलोका देवी तम विश्व हिरवामे गुरु वेणु दक्षिणे गणेशानो पंचमित्र फलाय नमो देवरामणे नमो आदेनंदय नमो सम्मुखि सर्वाय देवाय देवो ओम नमो कार्तिकाय नमो वेशगंध पुष्पाय नमो जलाय नमो नमो अर्धपुष्पाय नमो येषु सोचतुत्रय नमो जलाय नमो ओम नमो गंगे श्री उमेश्वरी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु कुरुक्षेत्र गंगा पुराणि च पूर्णानि तीर्थानि भवन्ति। ओम नमो महेश्वर सहस्रंसु तेरासिर्पदे ओनुकंपे मंगंते सर्वं दिवाकरं महेश्वर सहस्रंसु तेरासिर्पदे ओनुकंपे मंगंते सर्वं दिवाकरं महेश्वर दिवाकरं। ओम नमो प्रेमालोके पूजा पूर्वक रीत श्री श्री कार्तिकेयं पूजाहं पुलिसामं यथा संभवं मम वंशनं करुणाकरं भक्तं अहं इदं महासं नमो तत्सत् नमो तत्सत् नमो तत्सत्। ওখানে সুদীপকে ছোট সুদীপকে বসিয়ে একটুখানি যদি ও নিচে কাজ করছে। মোটু তো ভিডিওটা সবচেয়ে ভালো করা যাবে এই জানলা দিয়ে। একজন কাউকে স্ট্যান্ড লাগিয়ে তোকে জানলা লাগাতে হবে। পঞ্চপ্রদীপটা জ্বালানোই হয়নি, বাইরে রেডি করে রাখা আছে। ও হোমের পরে